ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतं प्रथमस्कन्धः अथ द्वादशोऽध्यायः। शौनक उवाच। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षोणुरेजसा उत्तराय हदो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः। निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। तदिदं श्रोतुमिच्छामि गदितुं यदि मन्यसे। ब्रूहि न श्रद्दधानानां यस्य ज्ञानमदाचुकः। सूत उवाच। अपीपलधर्मराजः पितृभद्रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादां च सेवयां। सम्पदक्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही। जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं। किं ते कामासुरस्पार्हा मुकुन्द मनसो द्विजाः। अधिजहुर्मुदं राज्ञः क्षुदितस्य यथेतरे। माधुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं किञ्चित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसाम्। अङ्गुष्टमात्रममलं स्फुरत्पुरमौलिकनम् अपीच्य दर्शनं श्यामं तडिद्वाससमच्युतम्। श्रीमधीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं क्षदजाक्षं गदापाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्दमुल्काभां भ्रामयन्दं गदां मुहुः। अस्त्रतेजस्वगतया निहारमिव गोपतिः विद्धमान्दं स निर्कर्षे पर्यैषदक इत्यसौ। विधूय तदमेयात्मा भगवान् धर्मगुद्विभुः। विंशदो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः। ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डोर्भूयः पाण्डुरिवौजसा। तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्दौमकृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम्। हिरण्यं गामहिं ग्रामान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् प्रादात् स्वन्यं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित्। तमोचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम्। एष ह्यस्मिन् प्रजातन्दौ पुरूणां रौरवर्षभ। दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वानुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना। तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः। भविष्यदि न सन्देहो महाभागवतो महान्। युधिष्ठिर उवाच। अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वदृश्यसा साधुवादेन सत्तमाः। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थत् प्रजापिता साक्षात् ईक्षाकुरिव मानवः। ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। एष दादा शरण्यश्च यदा कौशीनरर्षिभिः यशो वितनिता स्वानां दौशन्दीन्दिरयोज्वनां। धन्विन्नाम ग्रणीरेश तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः। हुताश इव दुर्धर्ष समुद्र इव दुस्तरः। मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव। तिदिक्षुर्वसुदेवासौ सहिष्णुर्पितरार्विव। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः। आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः। रन्दिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः। धृत्या बलिसमकृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः। आहर्तैषोऽश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः। राजर्षीणां जनयिता
शास्ता चोत्पदगामिनां निग्रहीता कलेरेष भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रभस्तस्य उपश्रुत्य मुक्तसङ्गपदं हरेः जिज्ञासिदात्मयाथात्म्य मुनेर्व्याससुतादसौ हित्वेदं नृपगङ्गायां यास्यत्यद्धा कुतो भयम् इति राज्ञ उपादिश्य विप्राजादगकोविदाः लब्धापचितयः सर्वे प्रदिजग्मुस्वकान् गृहान् स एष लोके विख्यातः परीक्षिद्दिति यत्प्रभुः गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेह्विष स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपः आपुर्यमाण पृथिभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम् यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहायसाम् राजा लब्धधनोधन्य അവനത്ര കരദണ്ഡയോः തദഭിപ്രേതമാലക്ഷ്യ ഭ്രാതരോച്യുതചോദിതാः ധനം പ്രഹീണമാജഹ്രുർ ഉദീചര്യാം ദിശി ഭൂരിശഃ തേന സംവൃത സംഭാരോ ധർമ്മപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ വാജിമേധൈസ്തിർഭിദേ ഭീതോ യജ്ഞസമഞ്ജദരിം ആഹുതോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞാ യാജയിത്വാ ദ്വൈജരൈ നൃപം ഉവാസ കതിചിന്മാസാൻ സുഹൃദാം പ്രിയകാമ്യയാം തതോ രാജ്ഞാഭ്യനുജ്ഞാതഃ കൃഷ്ണയാ സഹ ബന്ധുഭിഃ യയൗ ദ്വാരവതിം ബ്രഹ്മൻ സാർജുനോ യദുഭിർവൃതഃ. ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം പ്രഥമസ്കന്ധേ പരീക്ഷിത് ജന്മാദ്യുത്കർഷോ നാമ ദ്വാദശോऽധ്യായः. സർവമംഗളമംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്ര്യംബികേ ഗൗരി നാരായണീ നമോസ്തുതേ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നാരായണ അഖില ഗുരോ ഭഗവൻ നമസ്തേ.